Okay guys, nandito naman tayo sa challenge ni Oh no! challenge ni ito, ni TikTok. Bukan natin guys. Kalamansi. Kalamansi. Dalawang kalamansi. Dalawang kalamansi. Dalawang kalamansi. Hindi pala kalamansi ito guys. Yung pangalan niya dito sa TikTok. Ito. Juice kalamansi. What? Dalawang juice Oh kalamansi. no! Ito. Kalamansi. Banana. Oh no! Saging. What? Saging. Dalawang saging. Dalawang saging. Dalawang saging. Kalamansi. Dalawang kalamansi at kalahati. Anong pangalan sa English to? Okay. Apple. Woo! iPhone. What? iPhone. Ayaw niya Apple kasi Ayaw di ma. Apple. iPhone. Oh no! Samsung. Ayaw niya guys. Phoenix. What? Hirap. iPhone. iPhone. Apple. Woo! Apple. Banana. Oh, yeah. Yay! Apple. Yay! Ito guys. Juice melon. Watermelon. Juice melon. Juice orange. Oh, yan. Yay! Oh, meron pala yung kailangan ng pronounce ng juice. Banana juice. Oh! Banana juice. Kalamansi. Yay! Anong pangalan sa English to ito guys? Kalimutan ko na guys yung pangalan niya dito sa English. Sa Tagalogan. Violet. Maraming violet. Ayaw di ma. Maraming violet. Violet. Oh no! Maraming violet. Kalamansi. Tatlo. Kalamansi. Tatlo. Anong pangalan ito? Parang kalimutan ko yung pangalan niya dito. Violet. Violet juice. Violet juice. Pangalan dito. Ito talagang mahirap. Crocodile. What? Crocodile. What? Yan, nalabas po. Nalabas ang apple. Oh no! Tulad kanina yung sinabi ko. iPhone 15. iPhone 15. Oh, hindi na iPhone 15 yan. iPhone 17. iPhone 17. Talaga.
Dalawang saging. Oh Dalawang no! saging. Galit ko, guys. Binilisan niya. Juice violet. What? Kalimutan ko na, guys. Ano yung pangalan ito sa Oh akin? no! Violet juice. Coco mango. Oh no! Onion. Onion. Hindi pala. Onion. Hirap, guys. Last na yata ito, ah. Eh? Water. Anong pangalan ito? Wait, kasi. Violet. Violet juice. Violet juice. 哎呦我的妈！ Ah. Cucumber. 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 iPhone. iPhone. iPhone 20. Dalawang saging. Dalawang saging. Banana. Ay, i-shirt muna natin para alam natin. Oh! I-shirt muna natin. Ano ito, guys? Wait lang, guys. I-shirt natin. Yan, guys, alam ko. Yay! Oh, yan palang pangalan niya, guys. 哎呦我的妈！ Ano? Grapes. Oh, Yay! yan, guys. Grapes pala eh. Grapes. Yung pinahirapan mo ko talaga. Kasi hindi ko nakita yun, guys. Yan. Grapes pala. Okay, guys.